हरि ओम जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलांचले निवासाय श्री जगन्नाथायति नमः। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसंतु आमे मान आज श्रवण करिबा एई पंचांग माध्यम रे आजिर तिथि बार नक्षत्र एवं पुष्कर दोष सहित आज दिन रे आम मानकर जीवन रे आज सब कौन कौन घटिबा पई जाउछि चुंबक माध्यम रे श्रवण करिबा पूर्वरु आजिर दिन रे जो व्यक्ति माने जन्म ग्रहण करुछन्ति समस्तंको जन्मदिन रा शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाई आरंभ करुछु आजिर पंचांगर कार्यक्रम। आज हेउछि भाद्रव मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि संपूर्ण आज भोग हेउछन्ति तेणु आज हेउछि शिव उपवास एवं बेढ़ा परिक्रमा आज रहिछि तेणु आजिर तारीख 1/9/2024 मसीहा आज रविवार रहिछि तेणु जदि आमे आज सूर्य उदय आज देखिबा ताहले प्रातः 5:32 रे भगवान सूर्य नारायण जी उदय होई संध्या 6:07 रे भगवान सूर्य नारायण जी अस्त होउछन्ति। आमे माने आज चंद्र आज दर्शन करिबा आगे आज चतुर्दशी अर्थात 14 घड़ी केतबले आज चंद्र दर्शन करिबा ना रात्र 4:04 रु निशांत मध्य बड़ी भोर पर्यंत आमे माने आज चंद्र आज दर्शन आज करि परिबा तेणु आजिर नक्षत्र मध्य रहिछन्ति अश्लेषा नक्षत्र रात्र 9:45 पर्यंत भोग होई तापरे आज मघा नक्षत्र मध्य भोग हेउछन्ति एवं चंद्र आज कर्कट राशि रे रात्र 9:49 पर्यंत भोग होई तापर आज सिंह राशि रे आज चंद्र आज भोग हेउछन्ति तेणु आज मेष राशि रो घातबार रहिछि कर्कट और मकर राशि पुरुष मानक पई आज गोटे घात चंद्र आज भोग हेउछि तेणु जो माने आज मृत्युवरण करुछन्ति तांको आज एक पाद पुष्कर दोष लागुछि चतुर्दशी तिथि रहिथिबा अवस्था रे आज आम मानकु बिरही द्रव्य खाइबा पई मना करा जाइछि एवं जो माने आज श्राद्ध करिवे से माने चतुर्दशी रो एकदिष्ट एवं पार्वण रो श्राद्ध आज से माने करि परिबे। जदि आमे माने आज राहु काल देखिबा ताहले दिन 4:23 रु 5:56 पर्यंत आज गोटे राहु काल भोग हेउछि यदि आमे काल बेला आज देखुछि ताहले 10:12 रु 1:17 पर्यंत आज मध्य गोटे काल बेला आज भोग हेउछि। अमृत बेला जदि आमे आज देखिबा कोनोसी प्रकार शुभ कार्य करिबा पई ताहले सकाळ 6:23 रु 9:41 गोटे रहुछि एवं रात्र 8:15 रु 10:34 पर्यंत आज गोटे अमृत बेला आज रहुछि। जदि आमे आज महेंद्र बेला देखिबा ताहले सूर्य उदय रु 6:23 पर्यंत गोटे महेंद्र बेला रहिछि एवं 1:18 रु 1:48 पर्यंत आज गोटे महेंद्र बेला भोग हेउछि। जदि आमे आज आहुरी महेंद्र बेला देखिबा ताहले संध्या 6:41 रु 7:28 पर्यंत आज गोटे महेंद्र बेला भोग हेउछि तेणु आमे माने आज जानिले आजिर महेंद्र बेला एवं अमृत बेला एई जोड़िए समय भितरे आमे माने जदि हम समस्त प्रकार शुभ कार्य आरंभ करिबा आपण देखिबे न हेउथिबा कामटा आपनकर आज हेई जाई पारे तेणु आज जदि आमे मेष राशि प्रति देखिबा मेष राशि आज घात चंद्र आज घात 12 आज आपनकर भोग रहुछि किंतु आज गोटे मनटा आज गोटे केतेकांश रे गोटे कष्ट अनुभव करिया को आपन आज पड़ी पारे विशेष भाव देखिबा पाई गले आज गोटे असुखर परिस्थिति अर्थात कोनोसी प्रकार कार्य न हेबारु मनटा आज गोटे भाराक्रांत रहे हेउथिबा कार्य रे आपनकर आज विलंब घटिबो आय अपेक्षा व्ययर परिमाण आज आपनकर वृद्धि घटिबो नेतृत्व नै करुथिबा कार्य रे आज आपनको विफलता देखिबा को पड़ी पारे पारिवारिक क्षेत्र रे आज गोटे आनंदर वातावरण रहिले मध्य
କୌଣସି ଟିକିଏ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମନଟା ଆଜି ଟିକେ ଅଶାନ୍ତିର ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଦୂର ନିଜକୁ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଧନ ନାହିଁ, ଧନ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ଧନ ଆସିବ ତାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗଭର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ ଦୂରେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଜି ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି ବା ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହେବାର ଗୋଟେ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଖୁସି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟିକେ କଥାକୁ ନେଇ ମନଟା ଆଜି ଟିକେ ଅଶାନ୍ତିର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନମନାନ୍ତର ରହିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଠିକ ସେ ନ ହେଇପାରିବାରୁ ମନଟା ଆଜି ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ମନଟା ଆଜି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଆଜି ଲାଭର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଭୂମି ବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଭୋଗ ହେବାକୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ଧରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଲାଭର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଶା କରିଥିବା ଦିଗରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ କାମଟିକୁ ଆଜି ଆପଣ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଆଜି ଆପଣ ସହାୟକ ହେବେ। ନିନ୍ଦୁକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯାତ୍ରା ଜନିତ ଖୁସି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବା ସହ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ପର କଥା ନ ଶୁଣି ଆପଣ ନିଜ କଥା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସୁଛି ଟିକେ ବୁଝି ବିଚାରି ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥ ଲଗାଡ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନଥିବାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଯାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଘଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଭୋଗ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଆଜି ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଭୂମି ବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଧନ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ମନଟା ଟିକେ ଆଜି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଯାତ୍ରା ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଆଜି ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ଧରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର କ୍ରୂରତାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି କିଛି ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଲାଭ ପାଉଥିଲେ ସେ ଲାଭରୁ ଆଜି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିରତି ଘଟିବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯୋଉ ବହୁତ ଦିନରୁ ଚିନ୍ତା ଯୋଉ ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଧନ ଲାଭ ସହିତ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ବାହାରକୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମା ଭଗବତୀ ବିମଳାଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଲାଭର ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଭାଗିଦାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ।
गृह भूमि वाहन क्षेत्र में आज आपन लाभ पाइबार गोटे योग रही। जड़े अचिन्ह बंधुंकर साहाय्य सहयोग अटकी कामटा आज आपंकर संपूर्ण हो जाए। हेउथिबा कार्य को नहीं अपन आज खुशी व्यक्त करेंगे। आज आप अत्यधिक परिवार भितर समय टिके दियंतु। पितामाता शुभ आशीर्वाद आज आपन को प्राप्ति घटिव। शुभ फल पाइबा पई आज भगवान विष्णुंकर पाखरे आपण किछि धला फूल अर्पण करी आपनकर कार्य आपण आरंभ करंतु। समय आज आपनकर अनुकूल रहिब। तेणु तुला राशि रे आज आपनकर उच्च पदस्थ अधिकारी असंतोष भाव आपण ऊपर आज लागी रहिब। चाकरी क्षेत्र में आपण जो चिंता करिसंती प्रमोशन पाई प्रमोशन आज टिके अटकी जाय पारे। विभिन्न प्रकार अनुष्ठान आज आपन को लाभ मिलिले मध्य आर्थिक क्षति हेतु मनटा आज टिके कष्ट अनुभव करने को पड़ी पारे। बाहर को यात्रा करने को पड़ी पारे। किछि मिथ्या बा गुजब खबर सुनी मनटा आज केतेकांशरे कष्ट अनुभव करिवे। तेणु आजिर उपदेश आपण माने बाहर लोक शुणु ना। निजर शरीर प्रति आपण आज ध्यान दियंतु। परिवार भितर जो किछि मनमालिन्य चली समाधान करने आज चेष्टा करंतु। आपण देखिए समय आज आपनकर अनुकूल रहिबो। बिछा राशि रे आज गोटे अजथा अपवादर गोटे योग रही। अर्थात आपण जेकोसी आज गोटे कार्य करेंगे से कार्यटा समस्त मन को पाउथिबा सत्य किंतु आपणकर निंदुक मानकर कथा गुड़ाक आपण माने शुणी मनटा आज टिके कष्ट करने को पड़ी पारे। हेउथिबा कार्य आपणकर आज विलंब घटिबो। शारीरिक असुस्थता आज आपणकर लागि रहिबो। विभिन्न प्रकार अनुष्ठान आज आपन को लाभ ही लाभ मिलिबो। पितामाता स्वास्थ्य को नहीं आपण आज टिके चिंतित रही पारंती। भातृभगिनी स्नेह आज आपन को प्राप्ति घटिबो। शुभ फल पाइबा पई आज किछि छुआ माननकु किछि उपहार द्रव्य आपण आज प्रदान करंतु। समय आज आपनकर अनुकूल रहिबो। धनु राशि रे आज आपण जेकोसी कार्य करूछन्ती से कार्य रे आज आपनकर मन लागिबो नाही। अर्थात अलस्वामी हेतु आज सब कार्य रे विलंब घटिबो। मानसिक स्तर रे आपण दृढ़ हेले मध्य आर्थिक चिंता आज आपनक मन को ग्रास करि पारे। अचानक शारीरिक असुस्थता टिके आज आपनकर वृद्धि घटिबो। आय अपेक्षा व्ययर परिमाण आज आपनकर वृद्धि घटिबो। मात्र पितामाता शुभ आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। दूर यात्रा करबा को आज पड़ी पारे। गृह रे किछि आज आनंदर वातावरण रहिबो। पति पत्नी सहित संपर्क मध्य आज निबिड़ रहिबो। शुभ फल पाइबा पई आज किछि बुढ़ा बुढ़ी माननको किछि आपण उपहार आपण प्रदान करंतु। समय आज आपनकर अनुकूल रहिबो। मकर राशि आज पुरुष मानक पई घात चंद्र आज भोग हेउछि। आपण को कोनोसी कार्य आज आघात लागि पारे। अर्थात यात्रा कला बेले आज देखि चाहि यात्रा करंतु। कोनोसी कार्य को नहीं आज गोटे असंतुष्ट आपण आज रही पारंती। शुभ कार्य कले मध्य निंदुक मानकर कथा सुनी मनटा आज टिके आघात लागि पारे। यात्रा करबा को आपण जो इच्छा प्रकाश करिसंती आज तथे विराम दियंतु। स्वादिष्ट भोजन रे आप्यायित आपण हेई पारंती। जने अधनस्थ कर्मचारी कार्य आपणकर शुभ फल आज आपण को प्राप्ति घटे। हेउथिबा कार्य आज आपणकर विलंब घटी पारे। विभिन्न प्रकार अनुष्ठान आज आपण को मध्यम धरणर फल मिलिबो। पिला मानकर कथा को नहीं आपण आज चिंता प्रकाश करि पारंती। शुभ फल पाइबा पई आज मां भगवती को आपण हाथ जोड़ी प्रणाम करंतु। समय आज आपणकर अनुकूल रहिबो। कुंभ राशि रे आपण जो कार्य करूछंती आज आपण को प्रशंसा मध्य मिलि पारे। हेउथिबा कार्य न अटकी संपूर्ण रूपे समाधान हो जिबारु मनटा आज आपण खुशी व्यक्त करने को पड़ी पारे। बाहर को यात्रा करि पारंती। अर्थ लाभर गोटे योग रही। किंतु परिवार भितर जने वरिष्ठ सदस्यंकर शारीरिक हठात असुस्थ होई परिवार आपण आज टिके चिंतित रही पारे। चिंता करिवार किछि नाही। समय भलो आसुची तापरे भी खराब भी आसी।
ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଖରାପ ସମୟ ଆସୁଛି ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ସମୟଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଉ ସଭା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଯୋଉ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଯୋଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମନୋବାଞ୍ଛା ସକଳ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆଜି ଗୋଟେ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଭୂମି ବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଭର ଦିନ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦ ତୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଆଜିର ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଚୁମ୍ବକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାଉଛୁ। ଆଶା କରେ এই ভিডিওটি আপনার ভালো লাগুছে। যদি ভালো লাগুছে গোটে লাইক করন্তু, গোটে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট মধ্য দিয়ন্তু এবং সভা শেষে জয় জগন্নাথ লেখন্তু। তা পূର୍ବରୁ যদি ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ ଗୋଟେ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଜାଣିବାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସଭା ଶେଷରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।